Sejak Hazrat Masih Maud alaihissalam mendakwahkan status yang Allah Ta'ala tetapkan bagi beliau kepada dunia, mereka yang tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang beliau tidak hanya datang dari wilayah di sekitar desa kecil Kadian, tidak pula hanya dari Punjab, tidak juga hanya dari India. Sebaliknya, pendakwahan beliau mengundang sorotan dari seluruh dunia. Surat-surat kabar daerah di India mempertunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap setiap perkataan dan perbuatan beliau. Keagungan beliau pun sedemikian rupa hebatnya sehingga pers-pers berskala dunia ikut serta tertarik. Pemerintah British India sendiri tidak dapat mengabaikan perhatian yang kian tumbuh. The Gurdaspur Gazette pernah memberikan keterangan tentang Hazrat Masih Maud alaihissalam serta ulasan pengenalan yang rinci. Pemerintah British India disebut demikian karena India sedang berada di bawah kekuasaan Inggris kala itu. Sangat berkepentingan untuk mengetahui apa yang tengah terjadi dalam segala segi kehidupan masyarakat India. Agama merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat India. Pemerintah Inggris amat peka terhadap peristiwa yang sedang berlangsung di tengah-tengah agama yang hidup berdampingan saat itu di British India. Ketika pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalam muncul ke permukaan, pemerintah terdorong dan merasa penasaran untuk mengetahui apa yang orang ini hendak katakan. Pendakwaan beliau amatlah sangat berani, terutama bagi pemerintah yang memiliki kecenderungan Kristen yang begitu kuat. Pendakwaan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam telah wafat, bahwa kedatangan beliau yang kedua kali hanya berlaku secara metaforis, serta bahwa kedatangan metaforis tersebut telah mewujud dalam pribadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Kadian, merupakan sebuah pendakwaan yang berat untuk diserap dan dicerna oleh pemerintah. Dalam menghadapi serangan para misionaris Kristen terhadap Islam, kaum muslimin India senantiasa melayangkan pandangan pada diri beliau. Suatu kali tatkala kaum muslimin Punjab ditantang oleh para misionaris Kristen, tiada seorang pun ulama yang digadang-gadang hebat berani menghadapi mereka. Kaum muslimin, terlepas dari permusuhan mereka terhadap Hazrat Masih Maud, mendekati beliau dan memohon bahwa hanya beliaulah sosok yang mampu menyelamatkan mereka dari rasa malu di tangan orang-orang Kristen. Hazrat Masih Maud alaihissalam menerima tantangan untuk mengadakan debat selama 14 malam di kota Amritsar. Beliau membuat orang-orang Kristen kewalahan untuk menjawab bermacam-macam tantangan unik yang beliau ketengahkan sebagai jawaban terhadap argumentasi mereka. Merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dicatat bahwa kala para misionaris Kristen datang menyuguhkan tantangan kepada kaum muslimin Punjab, serta dengan berani mengklaim dan meminta mereka untuk tampil ke muka guna membela agama mereka, masyarakat umum dari kalangan kaum muslimin yang berjumlah mayoritas di berbagai daerah pun berusaha untuk mencari seorang ulama Islam atau maulwi yang akan maju dan membela agama di hadapan para misionaris Kristen. Demikian juga merupakan sesuatu yang patut dicatat bahwa tidak ada seorang pun ulama Islam yang tampak tertarik untuk maju membela Islam. Terekam bahwa ulama-ulama Islam yang didekati oleh masyarakat umum justru bertanya-tanya, di mana kami akan menginap? Siapa yang akan membiayai perjalanan? Siapa yang akan membiayai penginapan? Dan bagaimana kami akan bekerja? Jadi begitulah ketertarikan utama mereka, dan mereka tampak tidak peka untuk membela keimanan mereka, yakni Islam. Terekam dalam catatan intelijen untuk misi gereja dikenal dengan nama CMS, bahwa ketika para misionaris Kristen memberikan laporan baik ke tanah Inggris tentang perdebatan-perdebatan dan segala sesuatu yang telah terjadi, mereka terang-terangan menyatakan bahwa mereka baru pertama kali mendapati argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mereka belum pernah menjumpai pertanyaan-pertanyaan semacam itu diajukan. CMS Intelligencer merekam dalam laporan mereka dari misi Amritsar tentang tantangan-tantangan baru yang mereka hadapi dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Sebagai seorang nabi, Hazrat Masih Maud alaihissalam memperoleh karunia dari Allah Ta'ala untuk menubuatkan kejadian-kejadian yang akan terlaksana. Surat-surat kabar Inggris dan Amerika
menunjukkan ketertarikan yang kuat dan meliputi cerita-cerita demikian. Nubuat-nubuat terkait wabah penyakit, kehancuran pendakwa-pendakwa palsu, seperti Dawi yang mengaku sebagai nabi, dan Pigat yang mengaku sebagai Tuhan, memikat perhatian pers-pers Inggris dan Amerika. The British and American press. Ketertarikan terhadap pendakwaan, kepribadian, dan karakter Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak terbatas hanya pada lingkaran pemerintah atau para misionaris yang berhubungan langsung dengan beliau. Pers-pers barat, baik dari Inggris maupun Amerika, mereka merasa amat tertarik ketika menginsafi dan mengetahui tentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Qadian. Pendakwaan beliau serta nubuat-nubuat yang beliau tuturkan dari waktu ke waktu. Ketika beliau diberi tahu bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan, beliau menubuatkan dan menerbitkannya hingga termuat dalam pers-pers barat. Jadi, sewaktu Hazrat Masih Maud alaihissalam menubuatkan akan berjangkitnya wabah pes di Punjab, Islam makes a claim about the plague in Punjab. kita melihat bahwa hal tersebut turut dimuat dalam surat kabar Inggris. Ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam menantang nabi-nabi palsu seperti Alexander Dowie, surat kabar pun benar-benar dipenuhi dengan tantangan-tantangan yang beliau sampaikan kepada Dowie dan apakah Dowie meresponnya atau tidak. Kemudian, kala Dowie pada akhirnya menemui ajalnya yang telah terlebih dahulu dinubuatkan, surat kabar ikut pula memuat berita itu, serta menyoroti ulang tantangan-tantangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Demikian juga ketika seorang pendakwa palsu ketuhanan, Rev. John Hugh Smith Pigot, mengumumkan pendakwaannya dalam pers-pers barat. Ketika kabar itu sampai ke Qadian, ketika kita mengetahui dari catatan sejarah jemaat bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam segera meresponnya dalam 1 atau 2 hari. Peringatan segera pula dikirimkan kepadanya supaya ia bertaubat dari pendakwaan semacam itu. Tatkala peringatan tersebut sampai ke London, pers-pers Inggris memuatnya. Mereka menerbitkan cerita dan peringatan tadi beserta apa yang didakwakan oleh Pigot. Bahkan sesudah Hazrat Masih Maud alaihissalam wafat, kapanpun pers-pers memberitakan tentang Pigot, kita melihat bahwa mereka juga akan memberitakan tentang peringatan yang dikirimkan kepadanya oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, terutama karena kondisinya yang terus menurun dan ia menjumpai akhir hidup yang telah dinubuatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pers-pers Inggris tampak tetap mempertahankan ketertarikan mereka. Kemudian, tibalah suatu waktu pada 1924 ketika Khalifah kedua dari Hazrat Masih Maud alaihissalam mengunjungi London. Kala itu keseluruhan pers Inggris telah terpaku pada perhelatan konferensi agama-agama di London. Mereka lebih terpesona lagi begitu mengetahui bahwa Khalifah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam hadir di kota mereka. Yang lebih menawan dan memikat bagi pers adalah kenyataan bahwa sebuah masjid akan didirikan di London, yang merupakan ibu kota dari kerajaan terbesar di dunia tempo hari. Tatkala Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an tiba di London pada tahun 1924, keriuhan besar tercipta di sini. Suatu gelombang kegairahan menyapu seisi pers Inggris serta pers-pers barat lainnya. Beliau secara resmi hadir di London untuk mengikuti konferensi agama-agama yang bernaung di bawah kerajaan Inggris yang akan diselenggarakan di institusi imperial. Para insan pers ingin mengetahui bahwa sosok Juwita ini yang mengenakan turban dan ditemani oleh 12 orang sahabat yang juga mengenakan jubah panjang, turban serta celana panjang. Apa yang hendak mereka lakukan di sini dengan penampilan yang menarik seperti itu? Sewaktu para insan pers berbicara kepada beliau dan pesan beliau tersebar, kita melihat bahwa pers-pers di seantero Inggris sangatlah tertarik dengan kedatangan Khalifatul Masih Ats-Tsani, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an. Mengingat bahwa tur yang beliau langsungkan mempunyai beragam tujuan, di samping mengikuti konferensi agama-agama kerajaan Inggris dan meletakkan batu fondasi bagi pendirian masjid pertama di jantung kota London, beliau juga akan menghadiri berbagai undangan untuk menyampaikan pidato-pidato seperti di Guildhall House atas undangan para rohaniawan.
Beliau pun diundang oleh suatu kelompok untuk berpidato di kota Portsmouth. Jadi beliau memberikan kuliah-kuliah umum, meletakkan batu pertama Masjid Fazl, serta menghadiri konferensi secara bersamaan. Selama tinggal di sana, sebuah tragedi terjadi di Afghanistan, di mana salah seorang Ahmadi disyahidkan. Atas instruksi Amir Kota Kabul, ketika berita itu sampai ke markas Qadian, ia langsung diteruskan lewat telegram kepada Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an yang sedang berada di London. Begitu Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu an mendengar hal tersebut, beliau seketika menginstruksikan sekretaris pribadi beliau untuk mengadakan sebuah pertemuan guna melayangkan protes pada suatu tempat dimanapun para pembesar dan orang-orang yang berpengaruh dapat datang serta menghadirinya. Kemudian kita melihat bahwa sebuah pertemuan diselenggarakan di Essex Hall di pinggir jalan di jantung kota London, di mana para pembesar dan akademisi diundang sehingga berita tadi seketika tersebar dan diterbitkan secara intensif dalam pers-pers barat. Peletakan batu fondasi masjid pertama di London menciptakan sebuah pertautan yang kuat antara jemaat Muslim Ahmadiyah dan pers internasional. Kegiatan besar apapun yang berlangsung di Qadian akan muncul dalam surat-surat kabar. Akan tetapi, hal yang paling memikat perhatian pers adalah nasihat yang diutarakan oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala, Imam Jemaah Muslim Ahmadiyah pada saat itu. Bagi kaum muslimin di anak benua India, terkait usaha mereka untuk meraih kemerdekaan dari otoritas Inggris, nasihat beliau dianggap penting secara signifikan karena meliputi banyak hal. Beliau menasihati Liga Muslim, Kongres Nasional India, dan di atas semuanya memberikan kewejangan kepada pemerintah Inggris tentang langkah apa yang harus diambil dalam kondisi kala itu. Misi jemaat di London sangat aktif terlibat, baik dengan pemerintah maupun pers, murni pada masalah-masalah keagamaan, perdamaian dunia, dan kerukunan antar agama. Hal tersebut diketahui dengan baik oleh masyarakat Inggris melalui liputan pers yang diterima oleh misi jemaat di London. Skenario ini pula lah yang berjalan saat Hazrat Mirza Nasir Ahmadullahu alaih, Khalifatul Masih Ats-Tsalits, datang ke London untuk menghadiri sebuah konferensi bertajuk Keselamatan dari Salib. Dengan persetujuan Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih, Khalifatul Masih ketiga, konferensi tersebut diselenggarakan di Kensington, London. Khalifatul Masih III, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib rahimahullah ta'ala, a conference was organized Dengan bertempat di Institute Commonwealth pada 2-7 Juni 1978. Topik konferensi tersebut adalah keselamatan Isa alaihissalam dari tiang salib. Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaih datang secara khusus ke London untuk berpidato dalam pertemuan itu. Selain beliau, beberapa cendekiawan juga berpidato mengenai beragam topik terkait Isa alaihissalam. who spoke there about various topics regarding Jesus. Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan radhiyallahu anhu membuka konferensi tersebut. Ketika konferensi berlangsung, sebuah pameran truth dihelat, di mana jamaah Ahmadiyah mempertontonkan peta jalan yang ditempuh oleh Isa alaihissalam menuju Kashmir. Buku-buku pun dipamerkan di sana, terutama buku agung karya Hazrat Masih Maud alaihissalam, Jesus in India atau Masih Hindustan Me dalam bahasa Urdu, Where Did Jesus Die, serta buku karangan Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan radhiyallahu anhu yang dibacakan dalam konferensi, yaitu Deliverance from the Cross. Hijrah Khilafat Ahmadiyah dari Pakistan ke London terbukti menjadi titik balik utama dalam aktivitas-aktivitas jemaat yang diterbitkan secara luas oleh pers. Dengan Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahu alaih, Khalifatul Masih Ar-Rabi' menyampaikan kuliah-kuliah
berpidato dalam jalsa salada, mengadakan tur ke berbagai negara. Liputan pers menjadi lebih sering dibandingkan sebelumnya. Saluran-saluran televisi ingin mengetahui apa alasan yang mendorong beliau untuk hijrah ke London. Yang Mulia Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi, Khalifah keempat Jamaah Muslim Ahmadiyah, terpaksa meninggalkan Pakistan karena hukum telah diterapkan di sana. Yang pertama-tama mempermaklumkan bahwa kita adalah non-muslim, lalu diperkuat oleh Ziaul Haq yang merupakan diktator Pakistan saat itu. Hukum yang telah dibuat tidak memungkinkan Yang Mulia bahkan untuk menyampaikan khutbah Jumat dari sana. Sebab hal tersebut akan bertentangan dengan hukum Pakistan. Seorang Ahmadi yang mengucapkan Assalamualaikum saja akan dipenjara selama 3 tahun. Demikian juga karena mereka mengincar pimpinan jemaat untuk ditangkap, mereka membuat-buat tuduhan palsu terhadap Yang Mulia. Get the leadership of Ahmadiyya Jamaat. Oleh sebab itu, telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa beliau harus meninggalkan negeri tersebut sehingga beliau dapat berbicara dengan bebas kepada anggota-anggota jemaat seluruh dunia. Jadi, demikianlah motif yang mendorong beliau untuk hijrah dari Pakistan ke UK. So that was the motivation behind migration from Pakistan to the United Kingdom. अहमदिया फ़िरक़े के सरबराह मिर्ज़ा ताहिर अहमद आजकल लंदन में हैं और बीबीसी को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मोहम्मद गयूर से बातचीत की, जिन्होंने उनसे पहला सवाल ये किया कि हुकूमत पाकिस्तान के नए ऑर्डिनेंस पर उनका क्या रद्द अमल है। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ नहीं सकती कि इस किस्म के ऑर्डिनेंस को लीगल डॉक्यूमेंट या कानून करार देना किस तरह मुमकिन है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक में मुदाखलत और इस किस्म की खुली और फिर एक ऐसा इनकलाबी वाक़या हुआ है इस नए दौर में जिसका दुनिया ने नोटिस नहीं लिया। और ताज्जुब है कि ह्यूमन राइट्स की खातिर आवाज़ देने वाले एक आदमी को सफरिंग हो तो वो शोर मचा देते हैं। वाक़या ये हुआ है कि पहले सच्चाई निकलवाने के लिए टॉर्चर करते रहे हैं लोग, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे हैं लोग, लेकिन अब ये टॉर्चर है झूठ निकलवाने के लिए, यानी इस बात की सजा दी जाएगी कि तुम सच क्यों बोल रहे हो। मेरा मज़हब जो है वो तो मैं बेहतर जानता हूँ, अगर मैं अपने मज़हब को इस्लाम समझता हूँ तो जब तक मुझे समझाया ना जाए कि तुम्हारा मज़हब इस्लाम नहीं है और मैं समझ ना जाऊँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन ये कि आप करेंगे क्या? हमने जो किया है वो तो वही है जो मजहबी जमात को करना चाहिए। हम एक सियासी जमात तो नहीं है और हम पूरा यकीन रखते हैं एक जिंदा खुदा में जिसने हमें पहले कभी भी नहीं छोड़ा। ये पहला वाक़या तो नहीं है। 100 साल से हम मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं अपने ईमान की खातिर और नहीं टले वो बात समझने से और यकीन रखने से जिस पर हम यकीन रखते थे। Syahdan tibalah era revolusi media dari bentuk cetak ke rupa elektronik. Kini, media telah melihat sebuah domain baru secara utuh dari kemunculan dan perkembangan media sosial yang cepat. Pada masa ini, jemaah telah memasuki era yang kelima dari khilafat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hal tersebut memungkinkan setiap perkataan khalifah untuk menjangkau seluruh dunia dalam hitungan menit, jika bukan detik. Era ini dimulai kala dunia menganggap Islam dan kekerasan sebagai sesuatu yang bermakna sama. Islam dipersepsikan sebagai salah satu faktor yang membahayakan perdamaian dunia. Tidak ada orang yang berani bertanya atau mendengarkan penjelasan dari pihak Muslim. Pada saat yang genting semacam itulah sosok ini, yakni Khalifah Hazrat Masih Maud alaihissalam, Imam Jemaah Muslim Ahmadiyah, sosok pembawa damai ini tampil ke muka untuk menerangkan apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Islam. Alhamdulillah, tiap tahunnya liputan media tentang jemaat terus-menerus meningkat. Seluruh dunia selama 15 tahun terakhir, kepemimpinan Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz telah lebih banyak mengetahui perihal jemaah Muslim Ahmadiyah. Saya sendiri telah melihat dengan dua mata kepala saya bagaimana Allah Ta'ala terus-menerus memberkati usaha-usaha Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz dan menyiarkan pesan jemaat melalui media. Saya telah melihat Huzur Atba Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz dalam wawancara-wawancara yang tak terhitung, baik di UK, di Amerika Serikat, di Eropa, Afrika, Timur Jauh, maupun belahan-belahan dunia lainnya. In Africa, in different parts of the world, Far East.
And you always see that no matter what, the journalists come away very, very impressed by Huzur's personality. Media dengan segera menyadari bahwa ada suatu penafsiran baru dari Al-Quran Suci. Umat Islam mungkin enggan menerima penafsiran Al-Quran Suci yang dikemukakan oleh Jemaah Muslim Ahmadiyah. Akan tetapi, para cendekiawan mereka akan segera mengikuti ideologi yang didakwakan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz. Ideologi ini yang pada awalnya dirumuskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam disiarkan oleh silsilah para penerus beliau. Ideologi tentang Islam yang membawa perdamaian dan harmoni ini yang kerap kali dianggap oleh kaum muslimin sebagai penyimpangan akan menjadi satu-satunya pesan Islam yang dapat diterima, dipraktekkan dan diperdengarkan. खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है सरासर नूर और रहमत इल्म और हिकमत का गुलिस्ता है खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है सरासर नूर और रहमत इल्म और हिकमत का गुलिस्ता है खिलाफत क्या है एक फजले अजीम रब रहमा है खिलाफत हिर्ज़ जानो नूर आईने हर मुसलमान है खिलाफत पास बाने उम्मते फख्रे रसूला है खिलाफत जलवाए कुदरत सानी की हामिल है खिलाफत नुसरत ताईद रब्बानी की हामिल है खिलाफत दर्स गाहे इल्म इरफाने इलाही है खिलाफत इस ज़मीं पर आसमानी बादशाही है खिलाफत इस ज़मीं पर आसमानी बादशाही है खिलाफत पर तवे फैज़ान अनवारे नबूवत है निज़ाम इसका सरासर अक्स Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz, Khalifatul Masih Al-Khamis, tidak melewatkan kesempatan sedikit pun untuk menyiarkan pesan sejati Islam ke seluruh dunia. Media merekam setiap perkataan beliau dan setiap perkataan itu beroleh jutaan pemirsa serta pemerhati. Oleh sebab itu, setiap perkataan yang beliau ucapkan akan terjaga hingga sepanjang masa.